शाल कथां कथां वाचन लो वाइसा तम तम न फान के थोथाई रेखा बोलेरो चालक न अब भाई थेमुनि पांथर गेलेरो थांगै न कलाइखे बरकति तम तम साबो दकमान जाका खरक था पातेमं पातिका कक्ति सालो सोनामरा आमचायो सबिमानका आमचाइनि मस्जिद पति आमचाइनि खरकसा बरे बाथेने चराइ न तैन तम तम बाखि का साबै थांगै तमनि लामा बोलेरो तै खरकसा सिकला तम तम मालखं उक्लक निसिमि फाइ थोथाइ रे पाक्या अबनि उलो तैवाइसा थोथाइके अब भाइ न तम तम का सजाक चराइ न खबै बुमा कलाई थांका बखरग दकमान का चराइ तम तम चालक नै पातेमुनि उलम मालखं तै खारि थांका बोलेरो चालक नै आमचाइनि रकरो पातेमुंगन सागो दकमान रकना साखामगत लांगै थांका पातेमुंगो ओरमो दामनि रगजाखा तामनि बागै तम तम वाइनि थोथाइ रेखा abno tैनो ककमं कसमा रगजाखा कबांखौ द वानचुक मा abno kolgam mungsachu हुइजाक तगै बानो सामनो कसाका पुलिस नि सेर नाइमुगो कक कसा फाइथौ আমরমলিয়া প্যাসেঞ্জার লইয়া কি হইছে পরে গাড়িটা নিচের থেকে উঠতে স্পিডে উঠতে নিচের থেকে উঠে বাড়ি দিয়া ফালাই দিয়া মেইন রোডে ফালাই দিয়েছে এর পরে আমরা আরেকটা বাড়ি দিয়া করে নিচে ফালাই দিয়েছি বাড়িতে ফালাই গেছে কি কারণে আপনার সাথে তার কোনো শত্রুতা আছে কিনা না আমার লগে আর কি আমি আর চিনি না ড্রাইভারের দোষ আছিল না টমটমের দোষ না না ড্রাইভার গাড়িওয়ালার দোষ কিটা করছে গাড়িওয়ালা প্রথমে একটা ধাক্কা দিয়েছে পরে সিটে নিতাম পরে আগে জোরে আরেকটা ধাক্কা দিয়েছে দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছে গাড়িটা আমি অটোর তলে আসছিলাম আর বাচ্চাটা সিলে দিয়েছে তারপর পরে দিয়ে আরেকটা ধাক্কা দিয়েছে গাড়িওয়ালা আপনার বাড়ি কোন জায়গা আমরা বাড়ি মসজিদ ছুটি